रविवार मोर फूल गुंथा बारी हेले बाड़ी रे बहुत मल्ली फुटी नथिला जेतिकी फुटीला छोटिया मालटीए हम तथापि मु माल गुंथि बाहरला बेलू बोहू मते कहला बो माल गुंथिब कि मु कहली हाँ आज परा रविवार से कहला बो तुम पुओ काली रात गोटे माल आनी मु कहली अरे बा मु टिके कुंथु कुंथु होउथली अल्प मल्ली फुटीची ए वर्ष ठाकुर को मु मल्ली माल देनी केमिति मालटीए करी ताहले भल हला बड़ मालटीए तो ठाकुर पिंधिथिबे मु छोट मल्ली मालटीए गुंथिदेवी या कही मु माल गुंथारे लगी पड़ली। गोटा मल्ली माल गुंथिबा बहुत जल्दी हुए ता संग को छोट छोट गोलापी रंगर मंदार किछि भी फुटीथिला देखिले मालटी केमती लगुची धला आ गोलापीर मिश्रण प्राय सब बेले भल लगे। माल गुंथि सारी गला बेलू पिला जाक घरे बसी घो घा करथिले। सान पुओ मते डाकी कहला बो जानिचु काली राति रे मु निंटू पाई गोटे साइकेल आनी मु कहली अरे बा बढ़िया हला तो आउ पिला अगणा को डाके मु पिला कहले अरे अगणार कौन गोटे थुआ है चल देखिब सब पिला घाड़े उठी आसले अगणार चदर घोड़े होता साइकेल दुटा को देखी पकेले तांको खुशी कहले न सरे। आगुरु गुटू आउ सुटूर साइकेल आसी जाइथिला तेणु निंटूर आसवा जरूरी थिला आउ निंटीर साइकेल टे न आसले सी कौन समला पड़ता दी जन जाक सांगे सांगे नुआ साइकेल बसी पड़े आउ एमाने हो गले उपदेष्टा कहीं एमाने सब आगुरी साइकेल चलैछंती ना ये काम सरला साइकेल देखा साइकेल चला आउ पुणी किमिति चलेबे कौन करेंगे से विषय गुड़ाए आलोचना चलला तापर पर मु जाई गाधई पड़िली आउ ठाकुर को माल सजई दे सारी बोहू मैंने सब मुझे डेरी गाधाए बोहू मैंने आगे गाधई ठाकुर पूजा सारी था तेणु से ठाकुर को सजई देते मुझे गाधई पाधई ठाकुर को प्रणाम कली। कहीं तरतर होती कहले हाँ साइकेल आनी दी पिला ता बापा को धन्यवाद दे गेल कले हे देखंतु ठाकुर को दुईटी माल मो ठाकुर खूब सुंदर देखाउथिले। आउ तापरे आमे बाहरी पड़लु भोजी खाइबाकू भोजी जगार पहुँचु पहुँचु ए भौणी जनक मते चिन्हि पकेले आउ भारी खुशी हेले आमे दुहे किछि समय कथार्ता कलु किंतु जहाँ को भोजी को मु जाइथिली तांकु फुर्सत नहीं प्रकृत रे जी गोटे कामर आयोजक होइथांती तांकु कौन समय मिले कि तांको सांगरे केमती टिके देखा करिबी बोली मु मने मने समय को अपेक्षा करिथिली हेले भी आमे खाई नेलु काहेकि ना हमर गोटे परवर्ती कार्यक्रम भी थिला आपण माने तो जानिबे सब तो कहूची एई परा एई होचंती मो पुअर सांगर बोऊ तांकरी नातुणीर आज थिला अन्नप्राशन एइटी से कुनी नातुणी सेइथि पई से हमकु डाकिथिले हमर पुरी जिबार थिला आमे से भाविलु एका माड़के घर बाहरी जीवु तांको भोजी जोग नदेले कथाटा असुंदर हम जो सांग दुहे होली दिन आम घर को आसीथिले ये पा तांकरी परिवार कथा पुणी ए परिवार किए कहले एइटी बाबाई को आमे तरतर कलु तू जल्दी खाईदे आमको बाहरिबाकू हबो हेई एते बेले के जाई तांको संगे देखा हबाकू सुजोग मिलला सेतेलकू आमे खाई सारिथिलु। ये होचंती मो पुओ संजोगर सांगर बो तांको संगे अल्प समय दुख सुख होई आमे चलीगलु मंदिर बेढ़ा को ये परा आम भुवनेश्वर ओल्ड टाउन रो दक्षिण काली मंदिर मुझे जो भीमटांगी रे रहुथिली सेतेबेले तांकु बहुबार दर्शन करिया को जाइछि मो मनरे गोटे व्याकुलता भी थिला केमती टिके तांको दर्शन पाइबी आज अजाचित भावे तांको दर्शन पाई मने मने बड़ कृतार्थ हेली आउ सेठी बसी बहु पिला मानकु आउ टिके तांको खाद्य खुआई देला से माने बाहर खाद्य खाइले भी पेट भरी खाई पारंती नहीं घर को फेरिबार थिले सेठी आउ खुआइबार आवश्यकता पड़ी न थांता जेहेतु आमे एइने घर को फेरुनु तांकु टिके खुआई न देले काले तांकु भोक लागिबो सेइथि पई से सेमानकु खुआई देला से तांकु खुआई देला परे आमे किछि समय पाई से मंदिर बेढ़ारे ठंडा लागुथला आउ विश्राम भी देलु। देखुनांती मो कोଳରେ माली सोईची आम संगे माली भी सोईथिला बाबाई भी सेठू खियापिया सारी आमरी पाखक पलि आसला आमे किछि समय बसी गपसप हेलु तार सांगर परिवार विषय मु भल रकम बुझुतिली। ये पूरा आमर अति परिचित पिपिली जो गोटे राजनैतिक परिवार तांकु बा किए न चिन्हे तेणु तांको परिवार विषय मु आउ टिके भलरे बुझिली मते भारी खुशी लागिला जा हो भल गोटे परिवार सहित आमर बंधुता होइछि। एई आम महारथी परिवार मो आपण माने निश्चय जानिथिबे तांकर से झीवर अन्नप्राशन ही थिला
ଏ ଗରମରେ ସେ ବି ଆସି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। କାହିଁକି ନା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କେଉଁ କାମ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରେନି। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋତେ ବି ତ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇଠି ଯିଏ ବସିଥିଲେ ହୋଲି ଦିନ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ମୁହଁ ମିଶେଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ। ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ବାହାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲୁ। ଇଏ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛି, ସେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। କୁନି ତ ହାଲିଆ ହାଲିଆ ହେଲାଣି, ପେଟରେ ବି ଟିକେ ମଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇନା ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ବେଳ। ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ତ ଶୋଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ଲିପି ବି ଆସି ସେଠି ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଯାହା ହଉ ଜଗା ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ପୁରୀ ଯିବି। ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ପରଠୁ ମୋର ଗତିବିଧି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏ ବୟସରେ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଳାନ୍ତି ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଠାକୁର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି। ଘରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ, ଦିନେ ତ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏତିକି କଥା ସତ ଯେ ବାହାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ନହେଲେ ଆଉ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ସତ ନା ମିଛ, ସବୁ ଶୋଇକିରି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ରାସ୍ତାର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ତାଙ୍କ ନିଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଅନେଇଛୁ, ଆଗରେ ସିଏ ବାପ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସବୁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ପୁରୀ ଯାଇକି ପଇଡ଼ ନ ପିଇକି ତ ମୋର ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ନା। ବାବାଇ ଗାଡ଼ି ରଖି ଆମ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଇଡ଼ ପିଇଲୁ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଉ କିଏ? ଲିପି, ମୁଁ, ଇଏ ଆଉ ନିଜେ ବାବାଇ। ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଉଠେଇଲେ ସିଏ ଆହୁରି ହଇରାଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇଲୁନି। ମାଳିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହେଲେ ସେ ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ପଇଡ଼ ପିଇବିନି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇନା ଯଦି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଯଚା ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତ ମନା କଲା। ଆମେ ସବୁ ପଇଡ଼ ପିଇ ଦେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ମନ ତ ଦୌଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ ସେ ଚକା ଚକା ଆଖି ଦିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ହେଲେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ କେଜାଣି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସିନା ଯାଉଛ, ରବିବାର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ପଛେ ହଉ, ତାଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ପଶିଗଲେ ବି ମନଟା ହାଲୁକା ଲାଗେ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ। ସେ ମାୟାକାର ଯଦି ମାୟା କରିକି ଦର୍ଶନ ନ ଦେବେ, ଫାଙ୍କା ଦିନରେ ଗଲେ ଏବେ କେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମେ ଯାଇ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଅଧିକ ସମୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଡେରିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହେଇଥିଲା 5ଟା 10। ରବିବାର, ମୋର ଲାଇଭ୍ କରିବାର ସମୟ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ବସି ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ହେଲେ ଆଜିର ଲାଇଭ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ପୁରୀର ଯେଉଁ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପୁରୀ ଡାକନ୍ତି, ସେ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୁନି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଓହ, ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଏ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍, ଆମେ ଅଟୋ ଉପରେ ବସିବୁ। ଲିପି ମୋତେ କହିଲା ବୋଉ ତମେ ଯାଉନ ବସିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବସିଛି, ଆଉ ପୁଣି ବସିବି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବାଧା ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ନ ଗାଧେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିବା, ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଦେହ ପାରୁନି। ଯାହା ବି ହଉ ଡେରି ରାତିରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା, ଏ ପୁରୀରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ପୁଅ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥିଆ ପୁଅ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତମେ ମୋର ପୁରୀ ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥିଆ ପୁଅ। ତେଣୁ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଭେଟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭେଟ ହେଲା। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣି ଜାଣି ଡେରି କରୁଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକିଏ କାଳେ ଗହଳି କମିଯାଇଥିବ। ସତକୁ ସତ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗହଳି କମିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତ ସେ ପୁଅଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ପଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
तेणु मते से चिन्हिଯିବେ। सतुकु सत आमे पहुँचला क्षणी से आम पाखक आसिले। बड़ आनंदर सहित श्रीमंदिर दर्शन कलु। आउ विदाय बेले ये फोटो सब उठेलु। मु मोर परिवार मो यूट्यूब परिवार सहित मोर ये पुओटी को बहुत धन्यवाद दवा सहित आशीर्वाद भी करछि। प्रभु जगन्नाथ समस्तଙ୍କର मंगल कर।